language, culture, everything this unifies that it is Ethiopia. ስለዚህ ህዝባችን ስትመለከቱ እንዲህ የተቀላቀለ አንድ የሆነ ማህበረሰብ ነው። ማከላችን አያቶችም አሉ፣ አባቶችም አሉ፣ ጓደኞችም አሉ፣ ልጆቻችን አላችሁ ሴት ወንዶች። እንግዲህ እኔ ብለንድ ስላችሁ ምን ሊያመጣ ነው ይሄ ሰውዬ ሁለት ኮፍያ አውልቆ እፊታችን ቆሞ ዛሬ የሚያወራው ካላችሁ እነሆ አዲስ ነገር ይዤ መጥቻለሁ። አዲስ ነገር እናንተ የምታውቁት ነው። look here, blended your interest, ፍላጎታችሁን እስቲ አንድ አርጉ። የኔ ስራ ምን ይላል? የዶክተራል ስራ ውጤት ሄዶ የዛሬ 7 ዓመት ሲሰራ ቆይቼ መጨረሻ ላይ የመጣው ውጤት ነው። the word blended is termed as ብላንዷ in ometic group ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ዳውሮ በጣም ያደጉ ልጆቻችን አሁን ደግሞ በጣም ያደጉ ያሉት እነኚህ ብላንዷ ይላሉ። blended ከሚለው እንግሊዝኛ ቃል ብላንዷ የሚበላ ነገር አለ። ወደ ምሳ እየቀረበ ስለሆነ ምንድነው የሚበላው ካላችሁ የበንቺ ማህበረሰብ ቅድም ያሳየው ይውላችሁ ኦሮሞዎች ወልኬሳኒ ወይም ጨጨብሳ ይላሉ። አማራዎች ደግሞ በየአይነት ወይ ማህበራዊ ምግብ ይላሉ። ደቡብ ደግሞ ኮሽቴኮች ብላምብሎ ይላሉ። ይሄ ሁሉ የሚጠሩት ግን ከእንሰት የተሰራ የምግብ አይነት ነው። ይውላችሁ ይሄኛው እንግዲህ ባዶውን ከሚበላ እስቲ ቀላቅለን ብንበላ ምን ያክል ውጤት ይሰጣል የሚለውን ነው የሚናገረው። ስለዚህ varieties of health ይውላችሁ እዚህ ላይ አሁን የምታዩት ይሄ ብላንዷ የሚባል ምግብ ነው። ይሄ ደግሞ ቡርሳሜ ወይም ጩካሜ ብለው ሲዳማዎች የሚጠሩት ነው። እንግዲህ እዚህ አካባቢ ምግብ አለ። ምንድነው የምንበላው? ምንድነው የሚበላን? ስለዚህ የኔ ምንድነው የምናበላችሁ? ዩኒቨርሲቲዎች ምን ያበላችሁ አላችሁ? ወደዛ እየመጣው ነኝ። ይሄ አባባሌ በጣም ይገባቸዋል። ከዚህ ቀጥሎ ባለው ነገር ላይ እንግዲህ ካላችሁስ የምግብ ዝርዝራችን ምንድነው የያዘው? 11 ልጆችን የወለዳችሁ አባቶች እናት ልጆችሽን ማን ነው ምግብ ያበላው? በምግብ ዝርዝር ውስጥ ምንድነው ያለው? እንግዲህ are we healthy due to our nourishment? What does our menu contain? እንደ ምግብ አይነታችን ጥንካሬያችን ምን ያክል ነው? ልጆቻችንስ ምን ያክል እየተመገቡ ናቸው? አባባ ልጆቻችን ምን እየተመገቡ ናቸው? በጣም ቆንጆ ነጭ ጽምና ጸጉር ያሉት እንግዲህ ካላችሁት ምግብ አዘጋጆች ሼፍ ይባላሉ። እኛ ለመሆኑ እንደነሱ ጠንካሮች ነን? It is difficult to prepare a tasty food with poor appetite. እንግዲህ ቆንጆ ምግብ ለማዘጋጀት ቆንጆ አፒታይት ያስፈልጋል። ቆንጆ ምግብ ለማቅረብ ቆንጆ ፊት ያስፈልጋል። እውነት ውሸት? ቆንጆ ፊት ያስፈልጋል። ከፍትፍቱ ምን ይባላል? ከፍትፍቱ ፊቱ ጥሩ ፍላጎት ያለው ሰው ጥሩ ምግብ ያዘጋጃል። ይሄ የኛ አገር በቀል ዕውቀት ነው፣ ማህበራዊ ዕውቀት Indigenous knowledge this is። እንግዲህ እንዲህ ካላችሁት ተመልከቱ ዲማንድ ቨርሰስ ሰፕላይ። ስንቱ ምግብ ይፈልጋል? ስንቶቻችን በቂ ምግብ እናዘጋጃለን? ተመልከቱ እዚህ ላይ ብዙ ልጆች እዚህ ላይ 18 ልጆች አንድ ሳህን ላይ ምግብ ይበላሉ። የሚያዘጋጁ ጥቂት ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? መንጋው ብዙ ነው፣ እረኞች በጣም ጥቂት ናቸው። ለመንጋው ጥበቃ እንግዲህ ብዙ ለመንጋ ጠባቂዎች ያስፈልጋሉ። በዚሁ ኬስ ተመልከቱ ዲማንድ ፍላጎት ጥያቄው ብዙ ነው። ማን ነው የሚያረጋው ይሄን ጥያቄ? እንግዲህ እንዲህ ካልን እንግዲያውስ ተመልከቱ the effect of enough በቂ ምግብ ባለማዘጋጀታችን የሚመጣውን ተመልከቱ። ይሄ ሰው ዘር ነው፣ እኛንን ያመጣናቸው። እነኚህ ከሰማይ ዱብ ያላሉ እኛንን እነኚህ ልጆች ወደዚህ ዓለም ያመጣናቸው። ነገር ግን በቂ ምግብ አልሰጠናቸው። ስለዚህ የሚመለከቱት ምን እንደሚመስሉ ተመልከቱ እስቲ። anybody who doesn't listen in Amharic language here? ፈረንጅ የለም። ስለዚህ በአማርኛ በእንግሊዝኛ ብላለሁ። ተመልከቱ the effect ምግብ ከማጣት የተነሳ የቀረጨውን ህዝባችን ተመልከቱ።
እንግዲህ ይሄኛው የምግብ ማጣት በሽታ ነው። የምግብ ማጣት በሽታ እኛ ምግብ እናበላለን ብለን የወለድናቸው ልጆቻችን እንዲህ ከሆኑ ወላድ ምን ይሰማቸዋል? ምን ይሰማናል? እንዲህ ካላችሁስ ተመልከቱ። ፈረንጆች ይሄንን እዚህ ላይ የዚህ ሲል ዋጋ በትንሹ $150፣ መካከለኛው $350፣ ትልቁ $499 ይሸጣሉ። የልጆቻችሁና የህዝቦቻችሁ ዋጋ ስንት ነው የሚያወጣው? ስለዚህ ምንድን አድርግ? እንዲህ ካላችሁ ኢትዮጵያ ደሃ ናት ወይስ ቋሚ ናት? የምናበላው ምግብ አጥተን ነው ወይስ ቋሚዎች ነን? አበላል አንችልም ወይስ ማብላት አንችልም? ኢትዮጵያ ጾመኛ ናት የምትሉ ስንቶች ናችሁ? ኢትዮጵያ ደሃ ናት የምትሉ ስንቶቻችሁ ናችሁ? ይህንን አሁን አልቆጥረውም። እንዲህ ካላችሁት ምንድነው? are we unfortunate? Let us feed them and make them እነሱ ያድጉ ዘንድ ምግብ እናብላቸው፣ እርስ በርሳቸው ደግሞ ራሳቸውን ያበሉ ዘንድ ምግብ ማብሰልን እናስተምራቸው። እንዲህ ካላችሁ ማን ነው ምግብ የሚያዘጋጀው? በዩኒቨርሲቲ ወደ ዩኒቨርሲቲ አሁን እየመጣው ነው ወደ ዋናው ሐሳቤ። በዩኒቨርሲቲ ውስጥ እኛ የምናዘጋጀው የእውቀት ብሩ እንደሆነ የምናዘጋጀው፣ የምግብ አዘጋጆቻችን ደግሞ ምግብ ያዘጋጃሉ። ስለዚህ ተመልከቱ፣ የምግብ አቅራቢዎችና የእውቀት አቅራቢዎች እንዲህ ይመስላሉ። እንዲህ ካላችሁ እኔ ከሐዋሳ ነው የመጣው። የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ብዙ የሚቀር ነገር አለ። ቦንጋ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ሕዝብ ብዙ የሚቀረው ነገር አለ ብለን ብንጨውም ያንሳል። ገመና ነው የምናገረው። ፕሮፌሰሮቻችን ቢኖሩ ጥሩ ነበረ። አሁን ለኢትዮጵያ አይደለም እኔ የምናገረው፣ ለአፍሪካ ብቻ አይደለም ለዓለም ነው እየተናገርኩ ያለሁት። ጆሮ ስላለን አሁን እንድትሰሙ አይደለም እንድታዳምጡ ነው። በዓለማችን 3 ነገሮች አሉ። የሚሰማ ጩኸት አለ፣ የሚደመጥ ጩኸት አለ፣ የማይሰማ ጩኸት አለ። ለሚሰማና ለሚደመጥ ጩኸት ዕውቀት ያስፈልጋል። ለማይሰማ ጩኸት ጥበብ ያስፈልጋል። ይሄ ጥበብ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ይህንን የሃይማኖት መሪዎች በደንብ መልካም ስጦታና ፍጹም በረከት ከላይ ከብርሃናት አባት ናቸው ይላል። ፕሮፌሰር እንዲህ ይላል። ፕሮፌሰርነት አንድ አቅጣጫ እድገት ነው። ስለዚህ ጥበበኞች አሉን ወይ? ከዛሬ 7 ዓመት በፊት የዝምታ ጩኸት በደቡብ ኢትዮጵያና በከፊል ኢትዮጵያ ላይ አለ። ይሄ ፍንዳታ ፈንጂውን አይደለም አካባቢውን ያጠፋል እል ነበረ። ስለዚህ አሁን እየሆነ ያለው ነገር የዝምታ ጩኸት በብዛት ባለበት ወቅት ላይ ነው ሆነን ያለነው። ስለዚህ ማህበረሰባችን ዩኒቨርሲቲ the society of our university our elites let you stop somewhere and then pay your attention to the people that we are in a problem in preparing delicious knowledge food so that አሁን ችግሮቻችን ምንድናቸው? አቀራረብ ለየት አድርጌ ነው ባክግራውንድ ሳቀርብ the academic institutions are አሁን ለውጥ እንድናመጣ በዩኒቨርሲቲው አስገዳጅ ምክንያቶቹ ምንድናቸው? ጆሮ ያለው አሁን ይስማ አይደለም ያዳምጥ። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር ምንድነው ከተባለ የዩኒቨርሲቲው አሁን ወደኛ እየሮጠ የመጣው ድሮኛ እየሮጥን የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ እንፈልግ ነበር። ወደኛ እየሮጠ ወደ ግቢያችን ወደ ሰፈራችን የመጣው ዩኒቨርሲቲ ለውጥ ያስፈልገዋል። ስለዚህ የመጀመሪያው አስገዳጅ ሁኔታ 54 ዩኒቨርሲቲዎች አሉ በህንፃ ደረጃ። በሁለተኛ ደረጃ የተማሪዎች ቁጥር እየተየለለ ነው massively they are growing። በሶስተኛ ደረጃ የሚቀርበው አቅርቦትና እንደዚሁ ደግሞ ፍላጎት አልተመጣጠንም። በአራተኛ ደረጃ አሁን የሚማረው ትምህርት ተማሪዎች ጥራት ይፈልጋሉ they are quality conscious እየከፈሉ እየተማሩ ናቸው። እንዲህ ካላችሁ ሌላው ችግር ደግሞ ምንድነው? መምህራን I'm from English department and then let you see the sentence 4 kinds of sentence simple compound
complex and compound complex sentences. And then paragraph writing, descriptive, narrative, expository and argumentative 4 paragraphs. ይህንን ሁሉ አንድ ተማሪ 8 ነገር የሚሰራውን መምህሩ ወደ ቤት ወረቀት ተሸክሞ ይሄዳል። እንዴት በአንድ ክፍል 7 በ8 አባዙ አንድ መምህር እንዴት ይሄንን አርሞ ይጨርሳል? ስለዚህ መምህራኖቻችን ከሥራ ብዛት የተነሳ የሥራ ፍላጎታቸው ወይም አፒታይት አጥተዋልና ምግብ ማዘጋጀት አልቻሉም አልልም፣ ግን አልልም። ስለዚህ በእኛ ምግባችን ዝርዝር ውስጥ ያለው በመኑ ውስጥ ያለው የኛ ካሪኩለምና ሲለበስ ምንድነው የያዘውና ነው ተማሪዎቻችን እንደዚህ ያበዱት ብዬ እየተናገርኩ ነው ያለሁት። ቀጥሎ ባለው how our students are strong enough to resist any foreign disease, how and what do we feed them? ምንድነው ምናበላቸው? ምንድነው የሚበሉት ተማሪዎቻችን? በዩኒቨርሲቲ የሚገኘው በዚህ አጋጣሚ በ3 አመቱ ማራቶን ሮጦ ያሸነፈ፣ በ3 አመቱ ዶክተሬትን የወሰደ፣ በ3 አመቱ ከሚናገረው በላይ የሰራው የቦምጋን ዩኒቨርሲቲ በዚህ አጋጣሚ አሁን ላደንቅ ፈልጋለሁ። ባካችሁ አጨብጭቡልኝ። ያዳመጣችሁኝ ነው? ከኔ ጋር ናችሁ? እስቲ እጃችሁን አወዛውዙ ከኔ ጋር ያላችሁ። ተባረካችሁ ቅሩ። ኦኬ how do we make them feed themselves? እኛ ማብላት ካልቻልን ምን እናብላቸው? ምን እናብላቸው? ምንድነው ያበላናቸው? ስለዚህ አሁን ያለውን ሃየር ኤጁኬሽን አይነቶችን ዩኒቨርሲቲዎችን እንቁጠራቸው። who can tell me that how many universities do we have? ያሉት ዩኒቨርሲቲዎች ስትመለከቱ የመጀመሪያው እንዲሁ ፊት ለፊት መምህሩ አስተምሮ ይሄዳል። የተወለደው ትምህርት ቤት ነው፣ ያደገው ትምህርት ቤት ነው፣ ያረጀው ትምህርት ቤት ነው፣ የሚሞተው ትምህርት ቤት ነው። አንድ ወሰን ላይ የምትባል ላም ነበረችና በ77 ኢትዮጵያ ውስጥ ድርቅ ነበረ በብዛት። እንደዚሁም በወላይታ ወሰን ላይ ትባላለች ላሚቱ። ሰዎች እሷን ወተት ሊያልቧት እሷ ጋር ሲጠጉ አባቴ ምንድነው ያላቸው? ወሰን ላይ ለራሷ ወተት ትፈልጋለች፣ ግን ከወሰን ላይ እናንተ ወተት ትፈልጋላችሁ አላቸው። ቤተሰቦቼ አሁን ያለው ዩኒቨርሲቲ ተመልከቱ። ትራዲሽናል ዩኒቨርሲቲ ነው። መምህሩ ይህንን ሁሉ መመገብ አዳጋች ነው፣ ዲፊካልት። ሁለተኛ ዩኒቨርሲቲ ተመልከቱ። በርቀት ሆኖ መጽሐፍ በፖስታ ቤት ይልካል። ሶስተኛው ዩኒቨርሲቲ ተመልከቱ። በኢንተርኔት ትምህርት ይልክና ዞር ይላል። አራተኛው ዩኒቨርሲቲ ተመልከቱ። መምህሩም አለ፣ እሱ በማይኖርበት ጊዜ ለንግዱ ሌላ ኮንሳልታንሲ ሲሄድ ተማሪው እርስ በርሱ ይሰራል፣ ይማራል። አሁን ያለን ዩኒቨርሲቲ የትኛው ነው? እዚህ ላይ ነው አሁን ያለ ነው። መምህሩ ራሱ አምርቶ ራሱ ይመግባል። አንድ አባት ብዙ ልጆችን ለመመገብ አቅም ያስፈልገዋል። ስለዚህ አሁን ያለንበት ዩኒቨርሲቲ ይሄን ይመስላልና ይሄኛው ዩኒቨርሲቲ ደግሞ 1 ሲደመር 3 4ኛ ነው። መምህሩ የሚያስተምረውን አዘጋጅቶ ከዚህ በኋላ ምግብ አዘጋጅቶለት እሱ ይሄዳል። ተማሪው በራሱ ሰዓት ይማራል። ያንን እየተናገርኩ ነው ያለሁት። እንግዲህ እንዲህ ካልን ቀጥሎ ያለው ጉዳይ ስትመለከቱ አሁን ያለው ትምህርት በዩኒቨርሲቲ ምን ይመስላል ካላችሁት፣ መምህሩ እኔ አዋቂ ሁሉን ቻይ በሁሉ ቦታ አይገኝም እንጂ እሱ እውቀት ያመርታል። he is a producer of knowledge and the students are consumer. There is consumer producer relation between the student and the teacher. መምህሩ እውቀትን አመርቶ ለተማሪዎች ሁሉ ለመስጠት ሁሉም ቁጭ ብሎ መምህሩን ይጠብቃሉ። ከዚህ የተነሳ ችግር አለ። ያየሁት ይሄንን ነው። ስለዚህ ስትመለከቱ ይኸውላችሁ እዚህ አካባቢ እዚህ ላይ መምህሩ ሁሉን የሚገዛ ነው። እሱ ብቻ ነው ይሄ ሁሉ ከመምህሩ ይጠብቃል። መምህሩ ባይኖርስ፣ ቢሞትስ፣ በሕይወት ባይቆይስ፣ ቢታመምስ፣ እዚህ ላይ አንዱ እኔ ዋና ነኝ ይላል። ይሄ አንዱ ሰው ብቻ ነው። ለሱ የምንከፍለው በጣም ትንሽና ጥቂት ነው። ራሱን መቻል አልቻለም። እውቀቶች አሁን ለዚህ ሄደዋል። ሳይንስና ቴክኖሎጂ በየቀኑ እያደገ ነው ያለው። እውቀት እያረጀ ነው ያለው።
ከዚህ የተነሳ መምህሩ የአሁኑን ወጣት ለመቋቋም የሚችልበት ዘዴው አልተቀየሰም ወይም ትንሽ ነው የተቀየሰው። በዚህ ዙሪያ ላይ በርካታ ምሁራን ብዙ ነገር ብለዋል። አሁን ያለው ትምህርት ብዙ ዓመት ነው። እስከ 6 ዓመት ድረስ ነው እውቀት ለማግኘት ግራጁዌሽን። ለተማሪው ስንቅ ቤተሰቦቹ አይችሉትም 6 ዓመት። ነገር ግን በሌላ ቦታ በ6 ዓመት ዶክተሬት ብቻ አይደለም ፕሮፌሰር መሆን የሚቻልበት አለ። እሱን ዘዴ አላቀናጀነውም። ሌላ ቀጥሎ ያለው እውቀት ያለው መረዳት የሚችል ናውሌጅ። አሁን ያለው ዩኒቨርሲቲ 55% እውቀት አለው። እውቀት ማለት ላይ እውቀት ነው። 45ቱ እውቀት የለሽ ነው ጥናት እንደሚያሳየው። ሁለተኛ የመረዳት ችሎታ እንዳለ ወዲያውኑ ቡም ነው ብለው የመረዳት የመገምገም የማሰላሰል ችሎታው የሁላችሁ 52 ነው። 52% ነው። ሌላው ሁሉ መረዳት አልቻለም። ሶስተኛ የተማረውን አፕላይ ማድረግ 46%ቱ አፕላይ ያደርጋል። ሌላው 54%ቱ ምንም ከእውቀት ወይም ከመስራት አልባ ነው። በ40 ዓመቱ አባቴ ሱሪ ገዛልኝ ይላል፣ ቁርስ እዚህ ቤት የለም ይላል፣ ገድዬ ማታ እሞታለሁ ይላል የአሁኑ ተማሪ። ቀጥሎ መተንተን ችሎታው 41% ነው። እንደገና ተንትኖ ደግሞ የመሰብሰብ ችሎታው 56 ነው። የመገምገም ችሎታው 48 ነው። የተማሪዎቻችን እውቀት ህዝቤ እውቀት ከማጣት የተነሳ ጠፍቷል የሚለው ህዝባችን የዚህን ያክል ነው። በዩኒቨርሲቲ ያለው ጓዳ ሲፈተሽ። ስለዚህ አሁን የተማሪዎቻችን ምን ይመስላሉ ከተባለ መውደቅን ይፈራሉ፣ ማማጥን ይፈራሉ፣ አምጦ መውለድን ይፈራሉ። ልጅ ብቻውን ሳይወልድ እንዲሁ ራሱ የሱ ልጅ እንዲሆን ይፈልጋል አይነት ነገር ነው። ከመምህሩ ጋር በመጣላት የተቆራኘ ነው። በብዙ ወንጀሎች እና ሐሺሽ በመውሰድ እንደዚሁ የናበዘ ተማሪ ነው አሁን እያፈራን ያለ ነው። ከዚህ የተነሳ violence with teachers to students relation life became not only a word. life የሚባለው ቃል is not only a word, it became sentence. ለአንዳንዶቹ ህይወት simple sentence, for some it is compound, the other complex, and it's compound complex ስሎ እየጨረስኩ ነው ያለው። ስለዚህ ተመልከቱ አሁን ከዚህ መካከል አሁን እንግዲህ የነሱ የኛ በምን ከዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት አድርጎ በሶስተኛ ወሩ ለመግደልና አጥፉ፣ ቀንጥሱ፣ ግደሉ ተብሎ ዱላና ሜጫ ይዞ የሚወጣ ተማሪ ነው እየተፈጠረ ያለው። most of them may be graduates። ከዚህ መካከል ብዙዎቹ ግራጁዌት የሚያደርጉ ናቸው። ሴቶችን በማሳደግ በጾታዊ ጥቃት ላይ የተሳተፉ ናቸው። እዚህ እንዲህ ይላል፣ ሴቷ እንዲህ ትላለች፣ እኛ የምንችለውን እንበላለን፣ የማንችለውን እናሽጋለን። እኔ ለአንድ ሰው ነው የተፈጠርኩት፣ ለሁላችሁ አልፈልግም ካልኩኝ አልፈልግም ነው። ዓለማችን ብዙ ሰው ፈጥራለች፣ ራሳችሁን ፈልጉ እያለች ነው። ሴቶቻችን ትምህርት ቤት መማር አልቻሉም። የነበረው እንዳልነበረ ነው የሆነው። የሞት መላእክት አካባቢ ነገሮችን ሁሉ እያጠፋ ነው ያለው። ይሄ አብዛኛው ልህቃን ናቸው በዚህ ውስጥ የተሳተፉት። የሞት መላእክት ነው ይሄ በአንድ ጊዜ ነገሮችን ሁሉ የሚያጠፋ። we feel the impact of conflict of interest, instability, human and material crisis during angel of days and devastations. They are devastating all what they have and what they observed. ከዚህ የተነሳ ነገሮች ሁሉ how and what do we feed them? ምን ብናበላቸው ነው እንደዚህ ሆኖ መረው የወጡት? ሰምተናቸዋል? አዳምጠናቸዋል? ወይስ የዝምታ ጩኸታቸውን ሳንሰማ በመቅረታችን ነው እንዲህ የሆኑት? ስለዚህ አይኖች መታበስ፣ እንባዎች መታበስ አለባቸው። ወንዶች ሴቶች እያለቀሱ ናቸው በየስፍራው። ይሄ እኛንን የኛ ጉድ ነው፣ የአፍሪካ ጉድ ነው፣ የዓለም ጉድ ነው። ለዚህ ሁሉ ተጠያቂዎቹ አብዛኛዎቹ ልሂቃን ዩኒቨርሲቲ ገብተው የሚወጡት ናቸው። ምንድነው ያበላናቸው ወይስ ምንድነው የበሉት? እንግዲህ እንዲህ የሚባል ነገር አለ። ላም አለችኝ በሰማይ፣ ቀጥሎስ ወተቷን ላም አለችኝ በሰማይ። አሁን ግን ተመልከቱ፣ እቺ ላም ታስራ ነው ወተት የምትሰጠው።
ወተት ደግሞ ለጥጃዋ ነው ለጥጃዋ ብላ ነው የምትሰጠው ከዛ ግን ታስራ ነው መምህራኖቻችን ፍላጎት ከሌላቸው በግዳጅ እንዲሁ የእውቀት ወተት የሚሰጡ ይመስላችኋል ምናልባት አሁን ደግሞ ዘመኑ ሌላው ችግር ምንድነው ዘመኑ ደግሞ በኮቪድ በሽታ ተጠቅቶ ነው ያለው ተማሪ ወራሽ የሆነው ውርስ ወራሽ አውራሽ ይሄ ሁሉ ጠፍቶ ትውልድ እየጠፋ ባለበት ዘመን ውስጥ እንገኛለን ስለዚህ ሁለት ጥያቄ ጠይቃለሁ እየደማ ህመም የማይሰማው ከሆነ ይሄ አደገኛ ታማሚ ነውና ኮማ ውስጥ ገብተዋል ሁለተኛ ታሞ ህመሙ ከተሰማው ይሄ ጤናማ ታማሚ ነውና መታከም ይችላል አሁን ህመሙ ይሰማችኋል ወይ do you feel that you feel pain or አሁን የሚታየው ተስማምቷችኋል ወይስ ህመሙ ተሰምቷችኋል ህመሙ ከተሰማችሁ ችግሩ አለ መቃለል ይችላል so that ስለዚህ እነዚህ ታማሚዎችን የት እንወስዳቸው ሆስፒታል ብንወስድ ሆስፒታሉ ታሟል ሆስፒታሉ ውስጥ የሚገኘው ዶክተሩ ታሟል ዶክተሩ ከታመመ ወዴት እንወስደው I can read this one you can change your future you can change your future we feel ashamed of the past for things we made wrong we lost all our best and it became the least the greatest of us became the smallest and the slightest the least of others became the best for us utilize your best of which we became an empty and thoughtless employ your wealth of which you became restless and poor all fools became the wisest making your entire plus minus foolish የሌላውን ምናምንቴ ሁነኛ አድርገን የኛን ሁነኛዎችን ምናምንቴ አድርገን ቆጥረናል መልካም ነገሮቻችን ሁሉ እንደ ዝቅተኛ አድርገን ቆጥረናል ለሌሎቹ ቦታ ሰጥተናል ከዚህ የተነሳ ማንነታችን ሁሉ ጠፍቷል እያለ ነው ያለው you became the loser wasting your best making inferior so what build your future your growth your dream down your past already past the cry failure your woe sorrow agony and lamentations your grief hunger curse and hatred all passed in the past along with your shanty occupy your asset እንግዲህ አሁን ያላችሁ ሀብታችሁን በስርዓት ያዙ ያለፈው አልፏል እያልኩ ነው ያለሁት ያለፈው አልፏል ከእንግዲህ ለራሳችሁ ዋጋ ስጡ በባሌ በቦሌ በሞያሌ ምርጥ ነገሮቻችሁ ሄደዋል አሁን ለቀረው ቦታ ስጡ የሰውን ስለነጣ ብቻ የቅማል ብልኮ ቅማል እንዲሁ ብቻ እሱ ስለሆነ ትልቅ ቦታ ሰጣችሁ የራሳችሁን አባራችኋል ቃልቻ ብለን ብዙ ዕውቀት ያላችሁን አባረናችኋል ብዙ ጥበብ ያላችሁን ሁሉ አባረናችኋል መለስ ብለን ቆም ብለን ወደ ራሳችን እንመለስ ይላል የኔ literature okay I'm finishing so no more excuse the mistake of the future your past is past once for last save your future using your assets and life is how you make break live today it will be best be tomorrow your past is past once for all it is you who can make your break your passport and green card እያልኩ ነው ያለሁት green card ባለም የሚያኖሪ ቦታ ነው ባለበት ስፍራ ለመኖር ከፈለክ ከእንግዲህ ራስን በደንብ ተመልከተ ለተማሪዎች ነው የሚሰጠው እንደገና ደግሞ ፓስወርድ ለመንግስት ነው ይሄንን ቃል የሚሰጠው ፓስወርድ ሀብቲን በደንብ ጠብቅ በስትሮንግ ፓስወርድ ያዘው አለዚያ ህዝብ እየጠፋ ነው እንጀራ የታባቱ አፈር ይብላና እኛ ለሱ ብለን አፈር በላና ይላል ገጠር የተመደበው መምህር እየተከተለ እንጀራ የታባቱ አፈር ይብላና እኛ ለሱ ብለን አፈር በላና አስከሬን እየተናገረ ነው ያለው እጁን እየጠረገ እንጀራ የታባቱ አፈር ይብላና እኛ ለሱ ብለን ቾኩን ያረገፈን ይሄ ማስተማር ማይወደው ነው ሶስተኛው ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም በእግዚአብሔር ቃልም ይላል እያለ ሌላው ደግሞ ለማስተማር የተጠራ ነው ስለዚህ እኛን ከሌሎቹ ጋር አስማምተን የመኖር ጸጋ ያስፈልገናል ያልኩን ያለውት
ሶዳት እሄዳለሁ አሁን ወደ ዘመናችን ይመጣለሁ አሁን ያለው ሶፍት ኮፒ ፔሪድ ነው ስለዚህ አሁን የምናስተምረው አንድ መጽሐፍ ለብዙ ሺዎች ነው ያ ልክ እንዳይደለ ነው እንደዚህ ብሌንድ ለርኒንግ አሁን ለዓለም ማበለከተው ትራዲሽናል ክላስሩም አለ እዚህ ላይ ትራዲሽናል ክላስሩም አለ እዚህ ላይ ቨርቹዋል ለርኒንግ አለ ይሄንን አማልጋሜት አድርጉ በአዋሳ ዩኒቨርሲቲ ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ በወጣ ወጪ ማቴሪያል ለተማሪዎቹ አዘጋጅቼ ይሄ ማቴሪያል ለመላው ዓለም በሚደርስ በኮቪድ ምክንያት ወደ ቤታቸው ቢቀመጡ ተማሪዎችን መድረስ በሚችል አይነት ብላንዶፔዲያ የሚባለውን አንድ ትምህርት አዘጋጅቻለሁ ብላንዷ ምግብ ነው ፔዲያ ኮምፕሊት ኤጁኬሽን ነው ብላንዶፔዲያ I increased one vocabulary to the world diction አፍሪካ ወይም ኢትዮጵያ ብላንዶፔዲያ የሚባል አንድ ቮካቡላሪ በእንግሊዝኛ አስገብታለች ይሄ የኔ መጽሐፍ ብላንዷ በአማዞን ላይብራሪ ላይ አሁን በሽያጭ ላይ ይገኛል $98 ነው ይሄ የዓለምን መንገድ መክፈት የሚችል ለኢትዮጵያ ያዘጋጀውት ነው አሁን ይሄንን ቦንጋ ዩኒቨርሲቲ እና ሌሎቻችሁ ዩኒቨርሲቲዎች ካላችሁ አዋሳ ለቅርብ ጊዜ ነበረኝ ከነሱ ጋር ወላይታ ሶዶ ነበረኝ አዋሳ ላይ ይሄንን ዲላ ላይ ነበረኝ አዋሳ ላይ እኔ እየሰራው ይገኛል ቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ ከሆነ ተማሪዎች እንደ ውሃ እንደ መብራት ትምህርት ወደ ቤታቸው የሚደርስበትን ዘዴ ተዘጋጅቷልና ከናንተ ጋር ለመስራት ፈቃደኛ ነኝ ልጃችሁ ስለሆንኩ So blend learning researchers this approach is enhanced with high quality relevant domain specific digital content for a strong learning foundation to help today's student become agile critical thinker and a doer who will succeed in the future situation ስለዚህ ምግብ ለተማሪዎቻችን እዚያው በዌብሳይት ላይ እናዘጋጃለን አክሰስ ያደርጋሉ እነሱ ራሳቸው ምግብ ያዘጋጃሉ they produce knowledge they access they evaluate and they graduate ይሄ ሲስተም አለ ለኢትዮጵያ ለአሁኑ ኪሳራ መፍትሄ መሆን የሚችለው ነው የተሰራው so that objective አለው ይሄ የኔ ስራ በጽሁፍ ላይ ነው የሰራሁት ስለዚህ I have a cow whose milk could be accessed in the abundantly ላማለች በሰማይ ወተቷን ማላየው ነበር አሁን ኦሬዲ መንገዱ ተዘጋጅቷል I'm about to finish ስለዚህ ይሄ መንገድ ማለት ይሄ ነው ለኢትዮጵያ ጠቃሚ ከሆነ ምንም ኪሳራ የለውም ጎበዝ ስለዚህ ይሄ ኔትወርክ ነው ተዘጋጅቷል ኦሬዲ ስለዚህ አሁን ያለው ሀብት ተማሪዎቻችን እንደፈለጉ ቦንጋ ዩኒቨርሲቲ እንዳዘጋጀው አይነት ትምህርት እንደፈለጉ ማግኘት ይችላሉ ከምን ከብሎግ ከጉግል ከዊኪፔዲያ ከሴልፎን ከዩቲዩብ ከኤምፒ3 ይሄንን ዲዛይነሮች ዲዛይን አድርጋችሁ አሁን ያለው ካሪኩለም ሳይቀየር እንዲሁ ብታዘጋጁ ተማሪዎቻችሁ ከዚህ አክሰስ ማድረግ ይችላሉ and then 6 ደረጃዎች አሉ ቶሎ ብለን ያሉ ይናቸው ስለዚህ ልጨርስ ነው ኢምፕሩቭድ ኢንስትራክሽን አለው ለዚሁ መምህራኖቻችን የዚህ ቤኔፊት ምንድነው መምህራኖቻችን ራሳቸውን ሪቻርጅ ያደርጋሉ ተማሪዎች ሪቻርጅ ያደርጋሉ እንደገናም ደግሞ ፊሎሶፊ አለው አሁን ያለው ፊሎሶፊ ቢሄቪየሪዝም ነው ቀጥሎ ያለው የኔ ፎከስ የሚያደርገው ኮግኒቲቪዝም ላይ ነው ኮግኒቲቪዝም ላይ ነው ይሄ አዲስ ፊሎሶፊ ነው ኮንስትራክቲቪዝም ኮግኒቲቪዝም ቢሄቪየሪዝም እነኚህ ሶስቱ ናቸው ግን ይሄኛው የመጨረሻው yes I'm going to conclude ስለዚህ ወደ መጨረሻው ልምጣ ወደ መጨረሻው ስመጣ ፊሎሶፊ ያለው የመጨረሻው ግን አሁን ያለው ከሳይንስና ቴክኖሎጂ ፓተንት ያገኘውበት ነው ይሄ ስለዚህ አሁን ኦልዶ ይሄንን ይመስላል አዲሱ ኦልዶ ይሄንን ይመስላል አሁን አዲሱ ዘዴ ይሄ ነው ሞዴል ነው ይሄ ሞጁላር ኦብጀክቲቭ ኦሪየንትድ ዳይናሚክ ለርኒንግ ኢንቫይሮንመንት ነው ይሄ ሶፍትዌር ነው የተዘጋጀው በዚሁ መሰረት አዲሱ ዘዴ ይሄ ነው እናንተ ጋር ማበልጸግ ይቻላል በኢትዮጵያ ደረጃ ከዚህ ቀጥሎ ወደ ፋይንዲንግ ልምጣ I'm going to conclude 20 ደቂቃ ለዚህ የሚበቃ አይደለም ግን ጊዜውን ልጨርስ ኦኬ ስለዚህ አሁን የሰራው
ኤክስፐሪሜንታል ስተዲ ነው። ይሄ ስተዲ ላይ ኮንቬንሽናል ለርኒንግ ይልቅ ብሌንድ ለርኒንግ ውጤት አምጥቷል። አሁን ሳጠቃለው ኮንክሉዥን ኦኬ አሁን ኮንክሉዥን ሲመጣ አሁን ያለው ፋካልቲ ሁሉ መቀየር አለበት። አሁን የያዛችሁ በእጃችን የያዘው ስልክ ቁልፍ አይከፍትም፣ የልጆቻችን ፍላጎት አላሟላም። ስለዚህ ቀጥሎ ያለው ኮሌጆች መቀየር አለባቸው እያልኩ ያለው ዲፓርትመንቶች፣ ትምህርት ቤቶች፣ ዩኒት እና ሳብጀክቱ ራሱ በአዲስ መልክ መቀየር አለበት። ይህንን ስናጠቃልለው change the key what at hand you have, unlock the knowledge door of 21st century አሁን ያለው ነገር ለመቀየር መሞከር አስፈላጊ ነው እያልኩ ነው ያለሁት። ይሄ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ በትምህርት ሚኒስቴር ደረጃ መቀየር የሚገባቸው ነገሮችን ነው እዚህ ያሳየሁት። ስናጠቃልለው ብለንድ ለርኒንግ ትራንስፎርሜሽናል ነው፣ አውትካም ቤዝድ ነው፣ ኢ ሰፖርትድ ነው፣ ኦንላይን ኦፍላይን አለው፣ ኢንተራክቲቭ አለው፣ ፔፐርለስ ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ መምሩ ባይኖር ትምህርት አለ ክፍል ውስጥ መምሩ ባይኖር፣ ስለዚህ በዚህ ሁሉ የሰማነው ስናጠቃለው ተማሪዎች የሚበሉትና የሚበላቸው ነገር ምንድነው? የትምህርትን ዘዴ እንቀይር፣ ወላጆች ለልጆቻችን ዋጋ እንስጥ፣ አሁን ያጣናቸው ነገሮች ዞር ብለን እንመልከት እያልኩኝ ሐሳቤን በዚህ ያበቃለሁ። ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ሶፍትዌሩ ይሄን ይመስላል። ታንክ ዩ ዶክተር ሙሉን በጣም እናመሰግናለን። ያው ከጊዜ እጥረት አንጻር ያዘጋጁትን ሙሉ አላቀረቡልንም። በኋላ በጥያቄና መልስ ፕሮግራም ተጨማሪ ማብራሪያ የሚፈልጉት ነገሮች ላይ ማብራሪያ ይሰጣሉ። የቀረውን አንደኛው ፕሬዘንቴሽን ከሰዓት በኋላ ነው መሰለኝ ከምሳ በኋላ። አሁን ወደ አዘጋጆቹ presentation አለ presentation ሁለተኛው ፕሬዘንቴሽን ይቀራል። አሁን ላይ ከምሳ በኋላ ሰው ፕሮግራሙ ላይ አንዱ እስከ 2 ሰዓት እና 8 ሰዓት እሺ ቀጥሎ ያለው presentation is that of Yericho Branu. Yericho Branu is an assistant professor in natural resource management. Now he is a PhD candidate specializing in biodiversity management. He has published 5 research articles and 1 proceeding. 2 papers are in press. His research focus area is spatial and temporal dynamics of biodiversity, measuring green gas emission from agricultural systems and forested people. ቀጥሎ የሪቾ ብርሃኑ ከዚሁ ከቦንጋ ዩኒቨርሲቲ የፒኤችዲ ተማሪ ነው። Impact of climate change on spatial distribution of coffee arabica in Ethiopia, implications for biodiversity conservation, climate change and adaptation and mitigation በሚል ታይትል ላይ ያቀርብናል። የሪቾ only 20 minutes is allowed.
Okay, I think my name is Ericho, and now I'm going to change the media of instruction because of the issue of time. So I'm going to deliver in English, and sorry for that. And those stakeholders who are going to be challenged, and I would like to excuse because my slide is presented in English, and also Mr. Chairman is limited my time for it has to be 20 minutes. So to manage my time, I'm forced to use only one language, and then I would like to ask you a great excuse for those of you. Having said this, just I'm going to proceed and to present my paper. So I think here as you can see the title. Now I'm going to deliver the topic on impact of climate change on coffee Arabica. I think all of you are interested to hear this topic. Because of that, coffee is contributed from our community and here from our ecosystem. So, now I'm going to deliver the challenge, what we are going to face in the coming decades. And having said this, so just my topic indicates that, as you can see, so I would like to show you the implication of this climate change on coffee and also on biodiversity, and also how can we going to see the adaptation and mitigation strategies, and I will show you some challenges. And this paper is actually a part of my dissertation, so it's actually a part of coursework. And here Dr. Gameru Dalle is His Excellency. Actually, he is one of State Minister previously. Now he has been working on biodiversity in different international organizations. So he is my supervisor, and we did this activity together. So he hosts in Addis Ababa University, and I'm from, actually I have a dual home base. I'm from here, Bonga, but now my home base is Harama University, not Bonga University right now. So I'm from Africa Center of Excellence for Climate Smart Agriculture and Biodiversity, but my home base is here, Bonga University. So this two institutions is my base. Having said, just here is outline, and I will make very short. I think most of you are hungry, and I will only focus on basic issues. So here in introduction, I think all of you know that coffee is important crop, and we are also proud of it because we contribute this important crop from here. So it's important global crop, but now the challenge is, the climate change issue. And also, as you can see here, coffee economy supports directly or indirectly, globally it supports about 125 million people and the livelihood of people, and also it contributes significant amount of for the economy of different countries. So more than 80 countries are producing and exporting coffee. So coffee is one of global crop, and it contributes important for livelihood as well as the well-being of human being. And also from this coffee, actually we do have different variety of coffee. Now I'm going to deliver on coffee Arabica, which is specifically originated from Kaffa. And I'm going to talk about it. And this coffee shares about 60% of total global production. And if you can check this report. So, but the problem here is, besides this, it's a backbone of our Ethiopian economy. So the community here in Kaffa and in Ethiopia at large significantly dependent on coffee. But the problem is the climate change issue. We are going to lose this coffee in the near future. So, in this regard, the negative impact of this climate change on coffee as well as on the economy of Ethiopia will be devastating. And I will show you some data. And so, as climate change continues, it's mandatory, the climate to change, and the suitable area for coffee production is expected to be declined, and then this will contribute to impact on human well-being, and also it will lead to people in need and there's other challenges. So what my intention is, most of the time people are doing research on coffee in different aspects. That's good, but the real impact of climate change on coffee is still demanding and limited. And the extent and the scope, how it affects us, and what mitigation measure has to be done is demanding. So due to these reasons, I try to contribute this by predicting the impact of climate change on current and future distribution of coffee. So I expect and we believe that this will contribute for global community, because coffee is global crop as I mentioned before. So it will contribute for ongoing debate on coffee and climate change issues. So that's our expectation. So having this issue,
just we are interested to predict. Here you can see the aim of our objective, our study is to predict the current and future impact of climate change on the spatial distribution of coffee arabica in Ethiopia. So we believe that this paper will influence the decision-making process, especially coffee forest management system in Ethiopia. So actually, my study area is we try to cover the whole Ethiopia. So our model predicts for whole Ethiopia. So here is a map of Ethiopia. I think I don't want to waste my time about describing Ethiopia. We all know Ethiopia, so I will proceed to directly to my model and my data. So what we did is, we collect the species occurrence data from global database, and we accessed data from this global database, which indicates that the occurrence of coffee records. So we found 81 coffee occurrence points, geographic points. So these are mapped here. So you can see currently or historically coffee is located or distributed in these regions. So this occurrence point. So having this point, and what we did is, we tried to download the climatic variables, these 19 climatic variables, and then we use this worldclaim.org. From this global database, we accessed these all inputs from or this data. So this data are used as an input for the model. So actually, for that data, we use GCM model, global circulation model. So GCM with specifically this one has been used. So and this actually is a powerful and one of most commonly used prediction model. Actually, we do have at about 70 models, but we use this one. This one is HADA, and the GEM2AO is one of the most powerful model for predicting global climate change. So we use this one. And then we use for all scenarios of climate change. I think we all know that these 4 scenarios, 2.6, RCPS, and RCPS 4.5, and 6 and 8.5, these are scenarios. So we use those data for scenarios for year 2050 and 2017. So having this data, we used preliminary analysis by using special distribution model with help of GIS. We test multi-collinearity test, and then by using percent correlation. So out of those 19 variables, 9 are maintained for further analysis, for simulation, and the others are rejected because the value is correlate each other, so the correlation was managed. And these are the variables left as end. So considering the other issue is beyond this bioclimatic environmental variables, but the other is elevation issue. Coffee is governed by elevation, so intentionally we included coffee in the model as using conservative variable. So all these variables are resampled with 30-meter resolution. I think most of you are familiar with GIS, so with different resolution it's difficult to make analysis. So we resample those resolutions with 90-meter resolution has been resampled to 13. So all variables are resampled. So this we use Maxent model. Maxent is one of powerful model for predicting spatial distribution. So we use this Maxent model. So it's one of good model because it is easy for use and it's efficient, and also it uses both continuous and categorical data. So due to these reasons, we use Maxent. We do have actually a regression. So this one is the most powerful, and I used Maxent algorithm version 3.41. So the data was divided into two, 70% for trial and 30% for testing of the model. So this is actually the way we used. So this is some details. I don't want to waste my time. And the important thing here is AUC, area under receiver curve, is used to evaluate for the performance of the model. And also a jackknife test was used to assess significantly contributing variables in the model. And then we use both GIS and Maxent together, and we use interchangeably because these two interface of tools are very important for modeling. So we used both ArcGIS and Maxent. ArcGIS 10.8 was used. So that is the output, and this is the input what we give for the model, and also this is the other input bioclimatic factor. So we found this is an output of the model by using these two tools.
here is a process in a GIS environment, and here is we extract the image from global database to Ethiopia, and by using extraction by mask, I think GIS process, and then at the end of the day, the output of this GIS was used as input for the model of ArcGIS, Maxent model, and then the output of Maxent is again used or converted by to ASCII file, and then we geospatial data by using conversion techniques of geospatial analysis. So we use these two interfaces together. And here is a model result, just this to show you the model performance. So we found that, you can see here, I think it's not visible, we found the model, the IUC curve indicates that it's 0.88, so this model is good for predicting the distribution of coffee in Ethiopia. So the other is the contributing variables. Here, the most dominant contributing variables in the model are and bio 14. Here you can see bio 12 and also bio 2. These are actually contributing. These are the 9 variables what I mentioned before, but these 3 are dominantly contributing for the model. And here is individual contribution. I think most of you can be familiar that just the mean annual temperature required for coffee is for the minimum of 5 and for the maximum of 35 at about. Beyond this, coffee cannot survive. So this is a limit. The model considers this issue. If the temperature is below 4 degrees Celsius, the survival of coffee is under big question. And if it is also more than 35, so it's difficult for survival. So the model considers this threshold. Actually, different literature indicates that optimum is about 18, but these are the thresholds. Beyond this, coffee cannot exist. And the other is just the other parameter is mean diurnal temperature range. So this is also governing. So the optimum is at about 15, but it can survive with this range. Beyond this range, coffee could not survive. That's the model considers. The other is also precipitation issue. So the optimum precipitation is at about 1,200 millimeter up to 2,000, but just the production cannot change beyond this one. Actually, minimum of coffee, the rainfall, annual rainfall is needed is actually should not be less than 0, but the optimum, the good yield or the good condition for coffee is this one at about 2,000 millimeter. That's the model result. Here is similar, just for dry estimates. During dry estimates, coffee needs the minimum of at about 15 millimeter rainfall in dry season. If it is below, so the impact is 22, sorry. The minimum is 22, so below that one, it cannot, the yield and the productivity cannot be expected. Similarly, in warmest quarter, so coffee needs at about 600 millimeter rainfall for its good production and existence. And the other is here, just having said this, now these are what I mentioned before are the variables governing for the existence of coffee, dominantly contributing. Now, by using these variables and considering the future change, so I'm going to tell you the future and current suitable area for coffee production in Ethiopia. Just I'm going to tell you the potential area, not the actual area. Actual area can be more than or can be lower than what I'm telling you. But the potential of area is indicated here. I think this map indicates this color is the suitable area and the red one is not suitable area. It's the current condition. So I think currently 37% of Ethiopia is suitable for coffee production in this existing condition. And this is other prediction for the future one. I use, as I told you before, I use 2 years, 2050 and 2017. But for 2015, so the suitable area going to be left is this one with 2.6 scenario. Here 4.5. This one going to be left. And with for 6 RCP6, this area is going to be left in 2050, and with 8.5, this area is going to be left. And I will show you the areas in figure later on. And this one is similarly for 2017. So the suitable area going to be left is this one. We are lucky. We are lucky because these regions are located in where we are now existing, isn't it? Sure? So I think we are happy for that, but the impact we will see later on, the other impacts. So
this is output. What I'm going to summarize output in a figure. So by using with 2.6 scenario, so we are going to lose 84% of suitable land area by 2050 with this scenario, with 2.6. And if you see just all scenario, there are more than 80% of currently suitable area is going to be lost in the coming 3 decades. That's the worst scenario. So the average one is this one, 86 and 86 here. In 90, I mean, as the end of 21st century, so we are going to lose 86% of currently suitable land area for coffee cultivation. The other issue is not only losing the area, but the problem is it's overlapped with currently registered biosphere hotspots area. As I showed you before, so there is overlap between this region and this region in Ethiopian map. So that what is expected is, as suitable area of coffee production decline in the other area, so farmers or people are going to shift their cultivation in these regions. This region is currently registered as hotspot area for biodiversity. So we are proud of this area. And due to these reasons, with economic and some other factors, if this only area is going to be left at the end of the day, in political reason or economic reason, this area is forced to be changed for coffee cultivation. Where now you are looking green heart belts in Ethiopia, in these regions. So that's a challenge. That's a challenge. In Ethiopia, we do have 5 biosphere reserves. Here is in the north. I try to indicate this biosphere is the north and Lake Tana, and this is Yayu, and this one is Kafa Biosphere Reserve. The red one is here. This one is Magenta, and the middle one is Shaka. So this area is overlapped with future coffee production area or future suitable area. Due to these reasons and with different mechanisms of pushing factors, so we are going to clear this biodiversity for coffee cultivation. That's a dangerous lesson. That's a dangerous issue. So we have to think of it. And having just this leads for deforestation and biodiversity loss and also emission on greenhouse gases. Due to these reasons, we will contribute positive feedback, additive effect on climate change. Additive effect on climate change. So the loop is, it comes again and again. We are in the vicious circle. So the impact will continue. So that's a challenge. So now just for the sake of time, I don't want to miss, use extended time for discussion. So my finding is in consistent with different literature. There is no opposite finding with literature I found. So I directly proceed to conclusion for the sake of time. So that just, in conclusion, what I boldly can say that as climate change continues, the suitable area coffee will decline significantly. This is a bold statement, what I can say. So due to these reasons, the cultivation of coffee Arabica coffee will move in southwest Ethiopia, plus to that high elevation, where currently hotspot area for biodiversity. And the other, this will push impact on currently internationally recognized biodiversity hotspot areas, and it will raise conflict over land uses. It will lead for conflict of interest over land use policy and land use issues. So the other issue is, what I can say is it will have positive feedback on climate change, and it will have a negative impact on the livelihood of coffee producers. That's not good news, what I'm going to tell you. There is bad news, so we have to take care of them. Otherwise, it will have significant impact. So lastly, just in discussion you will add up, but I suggest that there is currently institute conservation in the coffee gene pool, but it has to be strengthened and it has to be supported by global community and the local government as well. Otherwise, we are also going to lose coffee genetic resources in the near future. And also, the other is it has to be supported with, actually, coffee is difficult to conserve in XE2, but it has to be supported with technology. And biotechnology has to be come up with here, so genetic resource has to be maintained. Otherwise, we are going to lose the original coffee genetic resources which are found in these regions. So lastly, what I want to say is mainstreaming and integrating biodiversity conservation and coffee cultivation is important. When we are allocating our land system for investment and for coffee production,
it is really important to consider the issue of biodiversity. We have to integrate and we have to substantiate together it. Otherwise, so the fate will be difficult, and we have to promote adaptation strategies and mitigation mechanisms for the local community. So these are important lessons what we can scale up. Thank you very much, and if I'm out of time, and I will excuse, otherwise, thank you very much, Mr. Chairman. አቶ ኤሪቾን በጣም እናመሰግናለን። የውይይቱ ጊዜ በፕሮግራሙ ላይ እንዳለው እንግዲህ ከምሳ በኋላ ጥያቄዎቻችሁን ያዙ፣ ከምሳ በኋላ እንወያይበታለን ማለት ነው። እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። አሁን የሚኖረን የምሳ ፕሮግራም ይሆናል። ከምሳ ፕሮግራም በፊት መልእክቶች አሉኝ። ከሰዓት በኋላ አሁን በቀረቡ ሪሰርቾች ላይ ውይይት ስለምናደርግ እዚሁ አዳራሽ እንገኛለን ሁላችንም ማለት ነው። የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ከአጎራባች ዞንና ከከፋ ዞን የመጣችሁ አመራሮች፣ የምርምር ተቋማት እንዲሁም የዞን አመራሮች፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅት ኃላፊዎች እና የኮሌጅና ቴክኒክ የመጣችሁ የፕሮግራሙ ተሳታፊዎች የምሳ ፕሮግራማችን ታች አዳራሽ ይሆናል። የተቀራችሁ እዚህ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ምንም አይነት ልዩነት የለውም። የአዳራሽ ጥበት ስለሚኖርና እዚህ ለሰልፉ ስለማይመች በጋራ ቶሎ ወደ ኮንፈረንሱ እንድንገባ የተመቻቸ ስለሆነ ቀደም በዝርዝር የቀረባችሁ ታች አዳራሽ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። እናመሰግናለን። መልካም የምሳ ሰዓታችንን